Alhamdulillah lancar ki, sekalian ki buruk ki lo ngeter. Wah cocok ngeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد, hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazat, para sepuh, para guru-guru ngaji, langkongipun niki Kak Dinto Kyai Haji Masykuri Badrus sangat badan kaulah amol jaakin juganan Kiai Haji Syaifullah Mashhud sejugan badan kaulah amol jaakin bintara Haji Abdul Khalik sejugan badan kaulah amol jaakin Al Ustad Martilan benda kesedaja si alengke Kak Dinto sebatan kau lelok bisa nyebut situng per situng namong badan kau lelok ngorangin rasa hormat deka sedajana. Instansi pemerintah langkongipun niki Kak Dinto kepala desa Jedih engki ben sedaja setapepon baik dari tingkat carek apel ben sedajana ben juganan alhamdulillah kelebun dari pihak mantan lake engki Kak Dinto dari Tisah Aros Bajah sejuganan batan kaulah amol jaakin kantor urusan agama dari Kecamatan Socak si ampon mimpin badan akdun nikah ki buruh sebatan kaulah jugan amol jaakin bapak-bapak, ibu-ibu, baik pengantar saya dari mantan laki dari kadimah lumek pada kemeres bajanya melok bareng baik gila semangkat
Jadi lebek. Padeh. Seteja rombongan mantan laki sedari lebek res baja dan kula juga dari res baja. Bisa lebek lo yonceng bisa jadi yonceng. Lah karmon mak semak je ku paju. Pajuan dak sejauh. Bancukanan bapak ibu penjemput dari mantan bini. Sedek kesetejana Cukan batan kaula amol jaakin. Bapak tuan rumah iki kadinto pasera. Ada setahu cengeng lebek ke kapi saya ada. Pasera bapak tuan rumah. Bapak Mansur almarhum. Cukan Ibu Mansur. Ben setaja keluarga besar mantan bini. Saya cukan batan kaula mol jaakin bencukanan keluarga besar mantan laki. Alhamdulillah ngerengeng ki mantan laki sesepo mole lang bama budi budi oh seteja dari kedua belah mantan gadinto saya cukan batan kaula seteja amol jaakin guru yang ikut andil sukses acara mangken gadinto baik kru kuadi tokang syuting kamera terus terop eson tokang depor lah setuju sebatan kaula juga namol diakin terkhusus terspesial dek mantan saya kedua engki gadinto antara mas pasera baik haki panggil leki oh baik baik haki alhamdulillah baik pakai belangkon baik ini lo kelihatan kok cina mas punten bener takut saya ada sabai budi kalaban istri pon imamah serah imamah oh imania jadi yang lupa tetengah leh imania malar mau ke mantan saya kedua tetiakinnya cuduan selok ke peke amin hei ojeng pada oh yang saya aja aku beda kipas depan sekapi oh ini kedua tapi mau nih bini gula ke ojeng thank tak kok ale selontor makanya cebel tebel oh tak kok haber deleber tinggal jaga aja ki ano sangkup ngantos ki sekeja pada respejen kalau makin peleman terono rodong odong pola beda kursi kosong beda cak sabar ibu di bu nang tengah bae pon hei mbak mas lu ada pertanyaan lah onggu anak lah masuk biasa cing ada pertanyaan lagu ongguan manter jodoh sampai ke surga amin lo abid pole mas mbak tulian di anak mau di anak tulian di alik aduh kocang oh tangki mas itu akhirnya mas manter selake parenga subur sebine manter merdia manter nende rajin Nabi Adam sebine saya nyaman Nabi Adam rajina hawa apa hawa kili pokong oh senapa potran Nabi Adam sareng Siti Hawa Pak Polo Peto ya toro pecang bayi haki siap ano mbak Pak Polo Peto oh gue jadi iya hei oh kok nadek ke pandai iya cap jempol nah sampiannya kayak nager gitu ya Allah seneng mas ya Allah ya Rabbi akhir mari acara
ayah selamasok bay bekah cek kaki mantan laki ada yang lebek mantar terus sampian mas alhamdulillah kelak lancar sakabin tangki mantap kulo mereng aki ada nengku bin kabin ki puru pada nengku bitongan kelebun sah ada ikapi cereng nikah saksinya dua deh kojok sakit sah kok cobloson deh ya alhamdulillah lancar ki sekalian ki buruk ki lo ngeter wah cocok ngeter he cocok terama ngeter mas tegang tangki ken tapi mas alhamdulillah sampean ini paling lancar biasa orang kabin nih ka ampopot lopot mas cek kadang kulo tau manbuk cerita didit ki sane kundek ban pengolo halan qabil tunikah wa'fu anha waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna ada sampit bi pengolo nah afdhaludz dzikri la ilaha illallah la ilaha alhamdulillah bayi haki paling lancar mantar terus lancar mas Allahumma amin ya rabbal alamin pon kislekisan saos ki langsung kula gelek sarang pembawa acara beri tugas 4 mulai dari masra aki nerema mau ido 2 pakena lema minta tolong motoron terop sekali cek genang tuan rumah 4 buk wah lo kira pakun situng cek saking ampel 4 take nyaman pakun detung tapi punten ibu bapak kula kak kantone kalau arep ngarep napa cuma situng arep benten gaula tak ada lain iki gak dinto kenteronya ria tambahan amal jadi iya bu kok todus bu amplop kocang hei bila diri kalau nyari amplop lo abah jadi iya bu todus bu pada respon aja na bu mereka ntar kecetir resarian amplop jadi iya bu todus kuluman kak kaman man beri amplop sarang tuan rumah ada bawa jompo cari pak buang ke sampah jangan mas mon esene no Jabar saya kan bawa mobil sendiri tadi di jalan saya beli bensin dengan uangku sendiri kalau saya tidak disangoni saya akan rugi pulang nanti takut dimarahi setia dong pereng larang ya wes pon sallu ala Nabi Muhammad pertama mas kula masrakin sampian ya sebagai mantan laki kula masraakin mas bayhaki pasrakin ke saya ke kula tipi cereng kula mangken senerema anyar reng jedir ya mas bayhaki panjenengan bi kula mangken pasraakin de keluarga kento ki bapak ibu ibu buk kamu buk kema ibu pak sari pak ibu repotnya dapur buk kula gadinto ibu ki masra akina tretan bayhaki dek gadinto keluarga malar moga tetia tambahan keluarga si barokah amin bi kule pasrah akin sepenuhnya ibu ki mulai dari konco obung bayhaki sampai konco sokona bayhaki se konco ngateng ngatikel bak terima TV ya tak masa bagi ibu bagi iim he imania siap bak nerima bak terima bila bak pasrah akin bila mas mantan anyar pon ampon ngoca ruwet ben sosa ada mak nyemak mantan anyar burlebur dalam kamar lo sakasa nyoblos kol petok marekol kok berapa jam bok jam kok jangan abit ke
luar sibo nampe korse bantan seka dua tua tupe imania yetes dukale tele amania amonyesa jodoh iya pok apa kepaan monyesa ape aduh monyesa ape Derem mamonyi na po biasa mantan anyar aduh seneng orang andi bine teroret deh ya po cengang nasi ada karen jojo nih petompes boleh aduh seneng orang andi bine Bangken mon mulai kelebek kengeh oleh apa lagi le pengajian ya terore dia. Bon, mantar tetia tambah barokah maski. Amin Allahumma ya robbal alamin. Pon kislek-kisen ken le pasar akina di keluarga Kak Dinto Mas Bay Haki cek etere mana maski sampean. Aduh alhamdulillah. Alhamdulillah mas seneng sampean oleh imania. Alhamdulillah kok entar ada selake Amet ki tuh kom cek aker bak tenang bak ki mon salak dume cek kor sama sampai nang loh kan semangka koros buana obja merame semangka maski mater barokah sedaja amin Allahumma ya rabbal alamin pon bi kuliah terima mantar kadinto sedaja tetia tambahan barokah tetia tambahan manfaat dan tetia jalan keluarga pataka hajat dunia akhirat sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma ya rabbal alamin torcukanan ki kuliah sebagai keluarga kadinto mator sekalangkong ben mator tak langkong ki atas sedaja bin sambin nyambi Jatuh lodo iya po, kalau kata tako, nyambi batu lodo iya. Mungkin apa nih kabar nih? Sekarang kongki bin sambin lagi, aslinya Kak Dinto lo ngarap bin sambin ibu, lo usah rote, lo usah becit, lo usah tetel, sepenting pada kedang situng telur dua, ampun dia cokok bang. Pok, coba tangkep pak pok, lo tak bener. Thank you. Mangku pada rote, mangku pada tetel ada telur. Ada deh. Sambil telur dua gedeng tengah. Nang pok. Kah. Oh sangkolan. Oh alhamdulillah. Sambil tibi napa bersih nyambi aki. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang kongki sedaja ki pangestu lagi. Malar moga sedaja bin sambina tadi amal sedekah panjenengan sedaja. Allahumma bentak langkong ki lamun pada tempat sekorang saeng ki tikel buk alhamdulillah hidangan lasari keluar orang molek pon ki mah lanjut wes mari langkong pon sekali langkong bentak langkong ki sekali lagi kule lo bisa abalis papon apa cuma bisa tua akin lagi mantar saja ikan tenasar Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ya rabbal alamin pon mas Bay Haki kula makin tugas amau itu siap hiba perangaki kula taruhatanya sampian abine mbak Kak Dinto kala bentot cuan apa kala Allah Ta'ala oh karena Allah Ta'ala nyaman ki ya benih ponen segelowi berdua neka berdua ya benih ponen ratin yang kiratin martalo dah iya mas berarti pertama karena Allah Ta'ala tinggi berarti tidak memandang kecantikannya tidak memandang fisiknya lecak ten bak lo pandang bak tapi punten parlo juga tangki malar moga niat saya sampian dadi niat saya bisa ejelenakin kalaban kenging ridona Allah ban syafaat Rasulullah amin Allahumma ya rabbal alamin mas kula taromada ada buna ulama ki tori pahtoron mas sampian ager boleh ki
Pon. Dan apa debun ulama? Az-zauj katobib, waz-zaujah kal marid. Orang laki mon abine bi ulama pada akin ben dokter. Waz-zaujah kal marid. Orang bine mon alake pada akin kala ben pasen. Teti mangken sampean ke Mas Baihaqi dokter. Siap pun teti dokter Mbak. Ser nyaman sebine. Imania siap. Siap Sarah. Siap Sarah. Mbak, pasien Mbak Gi, toman ke dokter Mbak, toman iki periksa ke dokter. Sampian Mas, kau tuh siap Kak Dinto sebagai dokter kulit rawatanya, sebagai dokter spesialis penyakit luar, napa spesialis penyakit dalam? Ada lo tau jawab? Ayo jawab. Spesialis penyakit luar apa spesialis penyakit dalam? Luar. Luar dah. Lo terofan spesialis dalam. Mas pon. Kelak dah buakin az-zauj katobib wa zaujah kal marid. Sampian dokter rajinah. Napa? Pasien. Oning tugas dokter berempat. Nyuntik dah mabuk. Oh, nyuntik kocan. Iya mon dokter masak ya. Ini ke dokter rumah tangga. Hei. Bada dua Mas. Bada senapa? Makin paling akin oneng dah kasih bine. Lek, makin apa Kak rajin? Makin apa ayang bebek Mas. aduh ya yang ya yang jawab bis bine apa jawab boleh bisa laki inja ada apa pon berdua Mas Gi. Napa dokter tugas pertama mereksa mereksa biasanya mau mereksa nih pakai pengkopeng tangki apa nyaman nih kepuk deng dokter pengkopeng iya saya periksa biasa noneng sampian neng bagian kemah samkale seman Mas periksa nomor 2 tugas dokter Kak Dinto nyun Mbak kulit rawatanya sampean bengal kesuntikan Mbak biasanya kan badampo beda saya takok kesuntik cek kok takok ki Mbak ki ampun efek kesuntik kah alhamdulillahi rabbil tapi kulit lo roso ibu bapak maksud tugas si pertama sebagai dokter dalam rumah tangga periksa pertama sebine napa angkuyen nah periksa hei halo tanyakin Mas periksa le yang beeng mona kelampian sele burji kelampi apa toman sampian sareng salaki tanyaki tentang pakaian lo kerah ngarah lele melet TV pangtapangan geser HP nah oh lalu abolo ke salaki tanya aki Mbak ki Mas ki napa dani ke kula sebagai orang laki tanya aki bini kula yang deh yang kok loh kula keraji manggil yayang puk lu kento orang lebek sebini sobung saya panggil yayang bisa laki ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un afdalul dzikri la ilaha illallah ngarale panggil daya kamati Dajak nyatanya apa dul? Baru sedaya. Pon tanya kiki pakai lagi. Lah orang laki andi kewajiban ngobengin pakaian ding sebini setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Wajib Mas setahun 2 kali Mas. Mau 3 kali lo wajib Mas. Wajib setahun 2 kali. Ben bila 6 bulan sekalian. Mon mangken cok ilo gerah. Oh, mon badaremo lema melelema. Mon remo 6 mele 6. Oh, geser. Ada check out, lain senyikot. Oh, mon re bine. Leki telari dateng paket. Sopi COD. Tibi buruh selake sentar atas nama siapa? Hotijah. Tibi buruh. Oh, mon nek bine ya Allah salamon apakian mecing dang ki. Mon kodung celeng kelampi celeng kebebe celeng betul.
bahkan di dalam cel apa nah jadi iya po paceleng kakapi hengki memang lakar mas tugas sampian ki ken sesuai aki ba ki kala kemampuan selake kalampikan 200 ki melekan 200 se monkan sekat ia melekan sekat tidak nih kebagi mon semangkin tepak tebel tang ki mas sampian iki lemah lebakan sejuta aja ke sorbo aja leku ken panreng bini cek toro eto tompes salake cek iya betul ken kula nyoon mas mon atanya pakai nah tak langkong sepor na mas pakaian senutupi aurat ki lamun saya paring agi nah betul ki tutupi aurat tutupi aurat alhamdulillah ring kento aurat ke kabi tang ki tutup tahu lagi dapat gedong-gedong aduh panas kabi badah ada kodung bersengal to tutupi aurat ki nyari pakaian saya bisa nutupin aurat saya pertama mas kenapa kelam 2 make up tanya ki le di yang baan mon atenten make up apa kebele ba nawa ba MS glue cek larang bagi neser selake ba tikel pesen ketabung saos tangki asabun pemode sabun kantang tak nyaman sampo lo usah sae wing koceng anu nekalemong napa tabes nyaman tak nyaman gelap mon saya bobo ngatar mantan kom tepor bumi mantan bahratinan bisa laki le panggil ayo rale semangka telu ka ales kare situng ojang mon kadung anu ales tetel kecilin dia yero tayat pada bitang bine pada iya mari reng bine kita mari ngale ke babaan beri nang kunang ra bobok sido nang kunang maratep ketep daerah mari reng bine kita mari je terus pakai bulu kece okom sapi limusin bade sengangkuy mon mantan ngangkuy ki ganteng karena etengku karena foto makin sampian ngater Allah sabiasa bu kula toman eres beja nek bine dat ngodetan pakai bulu kece pasengan nyetir ada berdeleber tidin daya tidin sampai tidin bulat yang kau melok nyonglet halo terus lagi tapi bak mon sampian bak peradin ke saya laki ki sering makin nek bini nek keradin mon keluar tengki mon atenten keluar mon aminyaan keluar mon kesalake bila tedung bena polong ben salake bene minyak fresh care puyuson betes balsem badan beri autan rekan salake jemu rengi selaki andi niat le kok terus setelah iya yuk kilo apa tuat selaki agole mie panas jawa balsam jika ada selaki baik apa hei kak aminyaan ke selaki bagi makin men selaki cantik itu perlu betul cantik pun perlu berhias perlu untuk gairah cinta tet gairah selake lamun sampean ban selake bu kom gerandong kelampi sayang kui berdadapor utang pegak selaja ada yang selake mah kur-kur-kuran pada remah tanggi dari kom gerandong Dobok kok les sebuk terus ki. Terus kok cangles sebuk. Dibikin ngater. Pon. Debak kamah. Periksa nomor 2 sebagai dokter. Kenapa sih nomor 2 saya periksa? Suntik. Make up. Agar saya suntik ke sampeanku. Make up nomor situng. Dokter Andi tugas meriksa. Kenapa saya meriksa? Yang pertama pakaian. Nah. Reng laki andi kewajiban melereng bine pakaian kenapa 2 selama setahun gig nomor 2 periksa apa mas make up telok meriksa sebagai dokter kenapa tanya kile beeng mon ngakan nyaman apa le napa ba seblak saya guring
Do gado, rawon mercon, soto jerengkong, tak soto jerengkong gitu. Mana pernah? Tanya aki, sampean toman, ya cek bi selake le, yuk ke Bengkalan ngandok. Lo gerah. Ngaramon ceng-gonceng bi selake setir. Kak juga bakso cik ramen ya kak ya. Petan, geus bi selake uang juga ya wak rame pole kak uang. Ada si bini debak keroman pada lo nyapa selake. Makanya apa jelas buk monro teropuk. Joka rame pola nyaman ayo ambu pakai nasemonan petantes bisa lagi. terus ki tanya kiki legu sambil kakak masih bine dak barung pipik ajam sate napa mas rawon coba jawab rawon aku jeng sampean marah. Sebini mah beri rawon, ya koncong antah dilen je mas, bibit ke rumah, pon, tetireng laki nih apa, patabar sebini, jok kadang nek bini, kak kok taruh es krim, jawaban selaki, wah komrek-kerek, dak nih kebuk laki nah, baru lagi san sebini ngang-ngaan tuh patabar, lah mengira, buk cak lah buk, orang mangi buk. Le arap le tahu kang kok tebegang pola terus soto kakak san lemengi patabar soto mun tepang hard sehat loe patabar betul patabar bagi patabar kencak kis legis pak seminggu sekalian mun banari ajak sampean gemet dompet cok mun rang bini kadung abelence kapi saya cambuat tangki mon dari Roma reng bini ini keluar ada niat melian nikah sobung ken salah depak kapi saya cambuh kan seren buk selaki buki pohon paham telok saya kutu periksa napan mas kelopai ayo kelopai nomor tong nama mas pakaian nah nomor 2 make up telok siap sampean telok nih kak Siap. Oh, siap. Pon. Tugas nomor 2 dokter apa? Nyuntik. Nyuntik. Siap ki? Oneng nyuntik? Ki, oneng tang ki? Insyaallah. Tapi lo rusuh. Kalaban maksud nyuntik kadin tok sebini suntik kalaban dana. Artena engonin engo. Sebine engo. Sebine sampean lo usah alako bagi kecuali abantu selaki lo penapa bagi ken setugas alako kang kuingi ngonen reng lake sampean duduk manis sebagai reng bine lo andi lako asli sedaja kelakuan ini keding reng lake bakombak penyareng mermereng selake bakombak ngepel atana ngocak pelapa ngurus anak nyosoen anak iya lebaki ke laki aja orang laki kocan terus tugas sering bine napa 2 tugas sering bine ibadah ke Allah atau roh de selake mon bi selake seroba komba mon bi si bine sero atana mon bisa bini soro mon bisa laki soro ngepel iya po cek deng meredeng he pon mbak bolanya on ki kebancen dengan mbak ki kekuatan selaki terima mbak ki siap mbak tore jawab mbak 1.000 alhamdulillah nah, nyareng alhamdulillah 50.000 alhamdulillah lo pate nyareng 20.000 inalillah ada remep po lelok cukup 20.000 ya Rabbi rajiku lepuk jandi galu cerita toman bi kule beri 20.000 asa kelangkongan dak kulo kok tang bi ni solehah kula tanya cukup yang deh yang ke jawab cukup mas
Jak sampai sehari, setahun cukup. Ya Allah. Bi kula tanyakin, "Mek bisa cukup yang 20.000 setahun?" Engki. Beli apa yang kalender? Ya cukup, ceng beri kalender. Tikel Mbak, secoko Mbak ki. 5.000 cukup. Lah, sebagai orang bine kau tuh terpenter buk, 5.000 terima, kalah secoko Mbak. Beli beras, engki le beli beras. Ada cukong kau tuh terpenter, le kemasak nasi, le pemasak beras atau rakin ya kak. Ini ada cukong le isaporan yang 5.000. Kok tero cukong? Oh iya kak, entek kelu ngelaki kereng. Ikereng elong jiang. Nyaman tak nyaman aja, nyaman tak nyaman. Aduh mon kereng elong haram sedek buk. Oh ayo ajak ngomong. Toman boten sampean ngerasain kereng elong. Ngoy toman eja iya. Pah ngocek kaki jaya capi ba. Ogo. Dup seredupan selake tapi buntan maski mantar sampean palancara. Terus okia. Ngereng kulit kia tua ki kulit bismillah sampean bismillah. Tore pas catat neka tua soki ki. Tore mas ki penyareng ki mas ki tua soki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka mangkana alaqoh ya alaqoh iman lu alaqoh. Siap ki mas ki mantar lancar mas, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pon tugas dokter mareh makin tugas pasien mbak oning sampean situng tugas pasien mbak napa atoro mon bi dokter pasien masuk thank you pasien agentang lah pasien napang pasien atungkang atau orang bagi insya Allah malar moke kadinto mas sampean sebagai reng laki tanggung jawab ongku sebagai reng laki ban sebine mantar atau ongku dek salake amin Allahumma amin ya robbal alamin. Saya paling terakhir ayo pamole ayo Mbak Mas halo teropunten sebine rotoroja ro tangki contoh le kopi iya janes manis ya dan teh kak kan rotoroja nih tangki monde lo kira pola kopi le kopi TV ada selaki ngamuk tero dan nih mas teku bunuh sebine kamu bunuh iya ayo teku bi sekanan mas pahe kaciraki mon sebine terorok oca mas teku bunuh mecaaki inna anzalna sekalian lo kotu benare kala seminggu sekalian ben maria sholat siap dan nih kaki toman sampian buk bi lakine teku mecek inna anzalna lo toman ada sana yajal bi selaki le kondi niat beri mare setiap boleh lesok aja diri di memele sebok oh cak soal sebok cek lo tomane teku sampian makin ki paring aki ke laki naka oleh pengajian reh de iya rek maca aki inna anzalna ki mas ki paham rok toro oca pola mon saya bebe mon teku tapi bani inna anzalna teku bi selake maca aki wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim pah ngocak selake ngale jin ngale setan ya ditayar sadek karena PC jadi tentang PC beri katok aku nelang aduh pelak sampian bu ada selake pah ngocak hari le PC naas me PC naas jadi ngejarep aku netemok nomor tongki nomor 2 terus pun sampean andi bine sebine bile nasehatin merengaki contoh deh nih mas le monde aja salah le pas bini aja jawab iya kak sekalangkong iya kak sepakai ngak kak kok alhamdulillah andi laki kakek terus deh iya sebine teku dah deh nah mangken ki mangken mas ki praktek ki dah nih kane dah iya teku mas tinggal dah nih kane Ima jagin apa?
alam nasroh laka sodrok. Insyaallah mon sebine nasihatin ban salake sebine asa kelangkongan tuh. Mon sampian hah tak kira je jok kadung mon ngomel larale lo le burwa ekeding tetangga tidak torot. Bok jading tudingan bok mon lepade bok. Lo lebur wak jo tetangga jo jeling ke kapi tidak torot rohman mari tahu sipul mari tahu cek kaki lo genaka ada ya. Anapa de sebine lo to mana teku kelaban emausaki alam nasroh. Faham ibu? Faham mas? Terakhir terobuntan sebine cinta ungku kesampian sekonyong koter sebine lo gerah atau leder yang laki lain teroh siapa kalau cek buambu sebine beri PC. Betul? Ada uang abang? Tak ada uang abang? Pah beri seramera molo alaku sebine cintaku hanya kamu cinta merah cok mau beri PC tangki mon sogi arotang sepopo setengah nambah setengah coba mon lo andi kom sepopo kaki entek gelu kom iya kom iya mon karak ke kuring mon kopi toto mon melarat teh jeling mon sogi thank you jaring mangken bu ngoca tina tang laki coba sebenting andi kurang kompak tina laki coba sebenting andi tina laki celeng sebenting banyak tina laki lo toman mole sebenting akiriman teti laki lo pati penting selebih penting pak biar ngaki pak pece jak mau noreng andi PC mangku akan tok bener pahreng soki akan tok jareng nyareng tit siapa kan to? Oh kaki kak tuan, oh beres ya kaki kak tuan ya, beres. Melang soki. Coba mau orang luan dia akan to berat deh. Mulai kacar ya, ngalto jak mon andi manto dateng dari Jakarta pah numpak Pajero, sematura pah aku pak matuana tang manto dateng tang manto dateng ada ayo hambal merana kalah ayo hambal coba sesor aja asebedan Supra kenal potong ngoko sesur amadu aku pagi ya saya matura olah ang beras dateng jadi iya pok kalau teratanya ada ibu-ibu lebih seneng andi mantoh sepelak nyari kenjeren napa senengan andi mantoh sepelak nyari bajaran oh pada nyaman ya melang mantar pada lancar saja amin Allahumma amin ya rabbal alamin pon kesimpulan mas ki enggak iya enggak sampian lah abine di ulama ipadakin keleban apa kele dokter sampean mbak pasien tugasnya pasien apa mbak napang atau ro kelero atau ro lagi tugasnya dokter sana apa kele dua tenlo mah nambang dua mas mereksa bi nyuntik apaan saya periksa mamiku tekuan rima saking periksa pakaian ki napa make apa terus daerah nomor 2 tugas dokter apa nyuntik napa maksud nyuntik ngonen ki malar moga setaji bisa ngelakonin amin Allahumma amin ya rabbal alamin cukup sekian dari kami dan kru yang bertugas mundur diri dari hadapan Anda sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di channel TV yang sama yaitu channel TV Jadi. Bon, ye. Malar mau ki paring abang ki boleh. Apabila ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, ngunjang lagi. Ngunjang.
Kula yang resbaja juga nih bu, dari Pak Kandar terus ke timur, Pasirian, Badega Puromira, masuk. Lo jauh, 50 meter, makin sampean pah mangki compok raja tingkat, mobil Innova bener celeng, depa amponan nikah, dek karoman tetangga. Benih tang Roma, kula nang pengkir, atanya, siapa Pasirian dengo datang ganteng saya. Pon ki sebore ki, kula lakar dak nikah ibu, mon Abu Dhabi ki. Kula dak jadi nih kesering ibu. Mek canggang hek. Lebih-lebih dah gak disah. Cek cepat dan kula ka kantok. Lebar paham ah. Engki mantar ki pada barokah setajah amin Allahumma. Toreh angka setajah astana. Ada bagi kemantan toreh. Toreh pada tua ki toreh. Dan nikah. Toreh ibu. Toreh tua angka. Mas ba sampean de setajah ka dinto angka. Karena no mas pada iya mas. Kan perlu natuk mas. Tore ki, tore saja. Tore tua ki, malar mau ke mantan sekedua, mantar tete cutuan selok ke peke. Tete cutuan sakinah mawaddah warahmah. Lo abid poleh ketuan ketoronan soleh ben soleha. Ben tete jalan barokah. Ben setajana saya hadir mantar cukanan paling teka hajat sana Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia akhirat. Teti orang sesaidun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tore angka, lebih angka, tore lebih angka, tore angka saja sebagai tanda perpisahan kita pada siang hari ini. Mari kita lambaikan bersama-sama. Dadah. Sporeki kadinto seterakhir napa? Dua. Kula mangkene kah? Masara aki narema mau itu dua. Pakoma apa berkat Arya? Si Raja berkat dari kebuk. Mohon pasitung. Tore dua ki. Faham naki? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka waladan salihan wa dhurriyyatan thayyibatan wa rijalan salihina wa imra'atan salihatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.